دوستو یہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہے افریقہ، جو ہماری دنیا کا ایک مہادیپ ہے، اور یہ اتنا بڑا مہادیپ ہے کہ اگر ایشیا کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ دنیا کا سب سے بڑا مہادیپ بنتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کے اندر چھوٹے بڑے لگ بھگ 50 سے بھی زیادہ دیش موجود ہیں۔ افریقہ کے علاوہ اب ذرا دنیا کے نقشے پر اس دیش کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ ہے ٹرکی، کے جو ایریے کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کا ایک عام اور بہت چھوٹا سا دیش ہے۔ سائز میں یہ بھلے ہی دنیا کے بہت سارے دیشوں سے کافی چھوٹا ہو، مگر اگر اتہاسک طور پر دیکھا جائے تو اس نے ایک لمبے وقت تک دنیا کے ایک بڑے بلکہ لگ بھگ آدھے علاقے پر راج کیا ہے۔ کسی دور میں اسی علاقے سے ہی جنم لینے والی سلطنت عثمانیہ دنیا میں سپر پاور کا اسٹیٹس رکھا کرتی تھی۔ آج کے دور میں بھی یہ اتنے چھوٹے سے علاقے پر ہونے کے باوجود بھی نہ صرف نیٹو جیسے ایک بڑے اور طاقتور گروپ کا ممبر ہے، بلکہ جو دنیا کی ملٹری رینک ہوتی ہے اس میں بھی ہمیشہ ٹاپ دیشوں کی لسٹ میں بنا رہتا ہے۔ مگر دوستو اچانک سے پچھلے کچھ وقت سے لگاتار اب یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ ٹرکی نام کا یہ دیش افریقہ جیسے ایک بڑے مہادیپ کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کنٹرول میں کرتا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر میں آسان شبدوں میں کہوں تو آپ یہ سمجھیے کہ ممکن ہے بہت جلد ہی ہم دیکھیں گے کہ ٹرکی افریقہ جیسے اس پورے بڑے علاقے پر راج کر رہا ہوگا۔ ٹرکی افریقہ پر راج کیسے کرے گا، ٹرکی یہ کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب یورپین طاقتوں نے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے سارے ہی علاقوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا تھا۔ یورپین طاقتوں کے بیچ تو اس چیز کو لے کر کمپٹیشن چل رہا تھا کہ ہم میں سے کون دنیا کے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لے۔ اس دور میں بھارت اور دنیا کے دوسرے زیادہ تر علاقوں کی طرح ہی افریقہ بھی پوری طریقے سے انہی طاقتوں کا غلام بن گیا تھا۔ جہاں ایک طرف ہمارا پیارا دیش بھارت انگریزوں کا یعنی کہ برٹشرز کا غلام تھا، تو وہیں دوسری طرف اس بڑے افریقہ کے اندر برٹشرز کے علاوہ فرانس اور اسپین جیسی طاقتیں بھی موجود تھیں۔ ویسے تو پورے افریقہ پر یورپ کی کئی طاقتیں موجود تھیں، مگر پھر بھی ان طاقتوں میں سے بھی وہ طاقت کہ جس نے افریقہ کے سب سے بڑے علاقے پر قبضہ کیا تھا اور سب سے لمبے وقت تک راج کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرانس تھا۔ فی الحال دوستو پھر دور بدلا اور یورپ کی ان ساری طاقتوں کو دھیرے دھیرے دنیا کے ان سارے ہی چھوٹے بڑے علاقوں کو آزاد کرنا پڑا کہ جن پر انہوں نے کسی دور میں قبضہ کیا تھا۔ دوسری طاقتوں کی دیکھا دیکھی اور دنیا کے بدلے ہوئے ماحول کی وجہ سے فرانس کو بھی اب افریقہ کے ان سارے دیشوں کو آزاد کرنا پڑا کہ جن پر وہ ایک لمبے وقت سے جمع ہوا تھا۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ دوسری طاقتوں نے تو جن دیشوں کو آزاد کیا انہوں نے ان کو پوری طرح سے آزاد کر دیا اور وہ وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، لیکن فرانس اس نے ظاہری طور پر تو سارے دیشوں کو آزاد کر دیا تھا، مگر اندرونی طور پر مطلب انڈائریکٹلی ان میں سے زیادہ تر دیشوں پر راج کرتا ہی رہا۔ ان دیشوں میں کون سی سرکار بنے گی اور کون سی گرے گی، نہ صرف یہ سب کچھ فرانس کی راجدھانی پیرس سے طے ہوتا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی فورن پالیسیز اور جو اندرونی پالیسیز ہوا کرتی تھیں وہ سب کچھ بھی فرانس کے اشاروں پر ہی تیار ہوتی تھیں۔ اور فرانس یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ یہ سبھی افریقن دیش قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہیں، ان کی زمین میں قدرت کے خزانے موجود ہیں۔ اور تو اور فرانس نے وقت کے ساتھ ساتھ افریقہ کے ایک بڑے علاقے پر اپنے بے شمار ملٹری بیسز بھی بنا رکھے ہیں، جن کا استعمال وہ مینلی اس وقت کر سکے کہ جب افریقہ کے کسی علاقے میں اس کے من مطابق گورنمنٹ نہ بن رہی ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف دھیرے دھیرے فرانس ان سارے دیشوں کے نیچرل ریسورسز سے امیر ہوتا چلا گیا اور ترقی کرتا چلا گیا، تو وہیں دوسری طرف یہ سارے دیش اپنے آپ غریب ہوتے چلے گئے، باوجود اس کے کہ ان کی زمین کے نیچے قدرت کے خزانے موجود تھے۔ آج بھی اگر آپ لوگ دنیا کے سب سے غریب دیشوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھو گے تو اس میں آپ کو زیادہ تر افریقن دیش ہی ملیں گے۔ مگر دوستو وہ ایک کہاوت ہے کہ کسی بھی چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور بدلاؤ کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ضرور ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اب ان افریقن کنٹریز میں کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے فرانس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی، مگر ظاہر ہے دوستو اتنے بڑے علاقے میں اور اتنے سارے دیشوں میں اس آواز کا فرانس جیسی ایک بڑی طاقت پر کیا اثر پڑنے والا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے فرانس کے اوپر اثر اس وقت پڑنا شروع ہوا کہ جب ان سارے دیشوں میں فرانس کے خلاف چلائے جانے والے اس موومنٹ کو باہر کی ہی ایک بڑی شکتی کا سپورٹ ملا، اور یہ جو بڑی شکتی تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ
टर्की देश था। धीरे धीरे अब अफ्रीका के आम लोगों के बीच में फ्रांस के खिलाफ जो माहौल बन रहा था और वहाँ के लोगों के दिलों में फ्रांस को लेकर जो बड़ी तेजी के साथ नफरत पैदा हो रही थी, उसमें टर्की ने अब आग में घी डालने का काम किया। इवन टर्की के राष्ट्रपति ने तो मौका पाते ही कई बार अफ्रीका के दौरे भी शुरू किए। बाकायदा अफ्रीका में जाकर वो नारा भी लगाया कि जिस नारे का इस्तेमाल वहाँ पर फ्रांस के खिलाफ होता है, वो नारा था अफ्रीका बिलोंग्स टू अफ्रीकन्स, मतलब जो अफ्रीका है वो अफ्रीकन लोगों से बिलोंग करता है। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो वो ये कहना चाहते हैं कि फ्रांस को यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अफ्रीका अफ्रीकियों के ही लिए है। इवन एक बार तो तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने अफ्रीकी दौरे पर खुले तौर पर यह कह दिया था कि हम यहाँ पर तुम्हारा गोल्ड लेने नहीं आए हैं। मतलब वो खुले तौर पर फ्रांस के ऊपर तंज कर रहे थे क्योंकि अफ्रीका के आम लोगों का यही मानना है कि फ्रांस ने हम लोगों के ऊपर राज किया और हमारी सारी दौलत वो अपने मुल्क में ले गया, हमसे हमारी ही सारी चीजों को छीन लिया गया। तो कुल मिलाकर टर्की के राष्ट्रपति ये कहना चाहते थे कि आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं फ्रांस की तरह यहाँ पर तुम्हारा सोना लेने नहीं आया हूँ। याद रहे दोस्तों कि जिस दौर में अफ्रीका के इन सारे देशों में टर्की और फ्रांस के बीच ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौर में ही फ्रांस दुनिया भर के मुसलमानों के सामने भी अचानक से एक विलन के तौर पर सामने आया था। दुनिया भर में अलग अलग वक्तों पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और ये सब कुछ कभी तो हिजाब वाले मैटर को लेकर हो रहा था, तो कभी कार्टून मैगजीन को लेकर, तो कभी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट को लेकर हो रहा था। और जैसा कि हमें याद है कि उस वक्त टर्की भी अचानक से पूरी दुनिया में लाइट में आया था क्योंकि टर्की इन सारे ही मैटर्स में फ्रांस के सामने बिल्कुल खुलकर आ गया था। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए एक बार ये तक कह दिया था कि वो ब्रेन डेड है और उसको इलाज की ज़रूरत है। फिलहाल दोस्तों अफ्रीका की जितनी भी साहिल कंट्रीज़ हैं, मतलब जो साहिल के इलाके में पड़ती हैं, उसमें रहने वाले लोग इन सारे ही मुद्दों को बड़ी गहराई के साथ देख रहे थे। वो इसलिए क्योंकि इस इलाके में रहने वाले सारे ही लोग न सिर्फ खुद भी मुस्लिम हैं बल्कि वो पर्सनली भी फ्रांस से एक लंबे वक्त से परेशान हैं। अफ्रीका के इन सारे देशों में आम लोगों में फ्रांस के खिलाफ ये माहौल इतना ज़्यादा बना कि इस माहौल की वजह से अब फ्रांस के उल्टे दिन शुरू हो गए। इन सारे देशों की जब मिलिट्री ने देखा कि आम लोग फ्रांस से इतना ज़्यादा नफरत कर रहे हैं तो उन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और फिर एक एक करके इन सारे देशों में तख्ता पलट होना भी शुरू हो गया। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग पिछले कुछ महीनों का या फिर 1-2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीका के लगभग 7 से 8 देश ऐसे हैं कि जिनमें तख्ता पलट हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 से 2 साल के अंदर। और तो और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि दुनिया के जब किसी इलाके में हुकूमत का तख्ता पलट होता है और आर्मी की तरफ से किया जाता है तो हम देखते हैं कि आम लोग बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वो ताकत के आगे कुछ कर तो नहीं पाते हैं, मगर हाँ वो इस बात से नाखुश होते हैं कि उनके ऊपर कोई डिक्टेटर आ चुका है। मगर अफ्रीका के इन सारी कंट्रीज में बिल्कुल उल्टा सिस्टम देखने को मिला। सारे ही देशों में जब भी तख्ता पलट हुआ तो आम लोग पूरे जोश के साथ जश्न मनाने के लिए निकल पड़े। ये सारे ही लोग न सिर्फ रैलियां निकालकर नारेबाजी कर रहे थे, झंडे फहरा रहे थे, बल्कि साथ ही साथ अपनी आर्मी को भी सैल्यूट कर रहे थे। ये खुशी सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि अब यहाँ से फ्रांस जा रहा है। बगावत वाले इन सारे देशों की आर्मी ने भी पावर में आते ही वही किया कि जो आम पब्लिक इनसे उम्मीद कर रही थी। इन्होंने न सिर्फ अपने देशों से फ्रांस की फौज को निकाला बल्कि वहां के डिप्लोमेट्स तक को रुकने की इजाजत न दी। वार्निंग के साथ एक डेट तय कर दी गई कि इससे पहले फ्रांस के सारे डिप्लोमेट्स या फिर इस तरह के ताकतवर लोगों को देश छोड़ना होगा। फ्रांस इस जैसे हालात में चिल्लाया तो बहुत, उसने शुरू में काफी कोशिशें भी की, मगर वो चाहकर भी इन सारे ही देशों की बगावत के बाद कुछ कर ना सका क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कुछ भी करवाता है और जंग शुरू करता है तो अफ्रीका के वो सारे देश तो एकजुट हो ही जाएंगे कि जिनमें एक एक करके बगावतें हुई हैं, बल्कि साथ ही साथ रशिया और टर्की जैसे देश डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली इस जंग में जरूर कूद पड़ेंगे। मगर दोस्तों अब जब धीरे धीरे साहिल का ये पूरा इलाका फ्रांस के इन्फ्लुएंस से खाली हो रहा है तो इसको टर्की बड़ी तेजी के साथ भरता जा रहा है। वजह यह है कि जब फ्रांस इन इलाकों से बाहर गया तो अब इन सारे देशों को कोई ना कोई दुनिया का एक ऐसा पार्टनर तो चाहिए ही था कि जो उनकी डेवलपमेंट में मदद कर सके, हर क्षेत्र में हर हालत में उनके साथ खड़ा हुआ नजर आए। जाहिर है अमेरिका या फिर यूरोप का कोई और देश तो खड़ा हो नहीं सकता था क्योंकि वो न सिर्फ फ्रांस के दोस्त हैं बल्कि ये साहिल के इलाके में रहने वाले लोग भी उनको फ्रांस की ही तरह समझते हैं। उनके मुताबिक उनके साथ फ्रांस ने जो किया है ये सारी ताकतें भी वही करेंगी। टर्की जो पिछले कई सालों से ही इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था और अपना इन्फ्लुएंस बना रहा था, अब इस मौके पर आकर उसको जबरदस्त चांस मिला है और वो इस चांस का भरपूर फायदा उठाता हुआ नजर भी आ रहा है।
इन सारे देशों के लोग टर्की के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टर्की भी एक मुस्लिम देश है और ये सारे भी एक मुस्लिम ही देश हैं। साथ ही साथ सल्तनत उस्मानिया ने भी अफ्रीका के एक बड़े इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज किया है और इस पूरे इलाके में हिस्टोरिकली सल्तनत उस्मानिया की इमेज अच्छी मानी जाती है। तो कहीं न कहीं टर्की के साथ इस इलाके के आम लोगों के जज्बाती रिश्ते भी हैं। आसान भाषा में अब हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉल ऑफ फ्रांस का सीधा सा मतलब है राइज ऑफ टर्की, क्योंकि जिन जिन इलाकों पर फ्रांस इनडायरेक्टली लंबे वक्त से हुकूमत कर रहा था वहां पर पहले से ही सेकंड ऑप्शन टर्की ही था। अब जब फ्रांस हटा तो ऑटोमेटिकली टर्की ऊपर आ गया। टर्की पिछले एक लंबे वक्त से अफ्रीका के इन सारे देशों में अपने आप को न सिर्फ एंटी फ्रांस दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो तो पहले से ही इन सारे देशों के साथ कई डील भी कर चुका है। बर्किना फासो और माली जैसे देश तो ऐसे हैं कि जिनको टर्की ने वक्त के साथ वेपन्स बेचे हैं और स्पेशली अपने वो ड्रोन्स भी बेचे हैं कि जो पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से अफ्रीका में आने वाला दौर टर्की का है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।